नमस्कार बंधुरा आज के एकादशी परेर दिन निरामिष ताई रान्ना करते चले आसलाम रान्ना करे पेঁপে आलुर बड़ा दिए झोल कड़ाईते तेल दिए पेঁপে आलू दिए बसिए दिलाम नाड़ते नाड़ते एकटू ढाका दिए दिलाम जेन आलू पेঁপেগুলো एकटू नरम हो जाए। तारपर ढाकनाटा 5 मिनट पर खुले तार मध्य एकटू आंदाज मतो नून हलुद सब किछु दिए नेड़े देखुन तार मध्य दिए दिलाम मशला पेस्ट करा मशला आगेर भिडियोते हयतो देखेछेन आमी सबकिछु रेडी करे रेखेछि सेई पेस्ट करा मशला दिए आमी एटाके आंदाज मतो जल दिए तरकारिटा जे फुटे एसेছে बड़ा दिए नामिয়ে ফেললাম। এখন খাওয়া দাওয়ার পালা। কি বন্ধুরা তরকারিটা দেখতে কেমন হয়েছে দেখলেই মনে হবে যেন খেয়ে নি। খুব সুন্দর হয়েছে তরকারিটা। মাছ মাংস ওইদিকে থাক তাই বেড়ে নিলাম বাটিতে খাবো বলে। যাক এখন খাওয়া দাওয়ার পালা চলুন খাওয়া যাক। এবার আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে একটু আমার প্রোফাইলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, একটু লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দেবেন প্লিজ প্লিজ বন্ধুরা। এবার খাওয়া দাওয়ার পালা।